дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли сеюм аст ки дар ҷумҳурии соҳиби истиқлоли тоҷикистон баргузор мегардад. мақсади баргузории озмуни мазкур ин дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, баланд бардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд мебошад. як бартарии дигари озмун ин ҳавасманд намудани омӯзгорон ва волидони ғолиби озмун мебошад. ба андешаи мутахассисони соҳаи санъат, баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар навбати хеш яке аз роҳҳои пайдо намудани истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, овардани шароити мусоид дар шӯъбаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат мебошад ки таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даҳо муассисаҳои фарҳангӣ бо шароити муосири корӣ сохта ба истифода дода шудааст. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи айнӣ ҷанбаст гардида, ғолибон барои иштирок дар даври дуюми озмун роҳхат пайдо намуданд. дар даври интихоби озмун дар ноҳияи айнӣ 27 нафар довталабон иштирок намуда, 6 нафари онҳо ба даври минтақавии озмун роҳ ёфтанд. дар се номинатсияи озмун аз рӯи жанрҳои эстрадӣ, анъанавӣ, академӣ ва навозандагӣ довталабон бештар ҳавасманд буданд. ҷавононе ки завқи ҳунармандӣ доранд, барои омӯхтани нозукиҳои соҳаи санъату мусиқӣ кӯшиш менамоянд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман боз як имконияти шоиста дар самти кашфи истеъдодҳои нодири соҳаи санъату мусиқӣ, эҳёи анъана ва расму оинаҳои миллӣ, бедор кардани эҳсоси худшиносӣ ва худогоҳӣ миёни ҷавонону наврасон мебошад. جان هوای وطن خوشا جان سپارم به پای وطن نرفت از دل و جان هوای وطن خوشا جان سپارم به پای وطن وطن همچو بانگی از آن زنده باش برغمی همه دشمنان زنده باش وطن همچو بانگی از آن زنده باش برغمی همه دشمنان زنده باش وطن زنده باش همه تو رو بودم برای تو بود که بود و نبودم برای تو بود همه تو رو بودم برای تو بود که بود و نبودم برای تو بود که بود و نبودم برای تو بود وطن زنده باش فدای تو باد و سری سبزی من وطن ای وطن ای وطن ای وطن فدای تو باد و سری سبزی من وطن ای وطن ای وطن ای وطن وطن همچو بانگی از آن زنده باش برغمی همه دشمنان زنده باش وطن همچو بانگی از آن زنده باش
و رغمی همه دشمنان زنده باش. وطن زنده باش، وطن زنده باش، وطن زنده باش. зафар дар набарди душманони миллаташ. Он ки ҷон ба каф гирифта тан ба тан,
بردوزی تزد و با جان اهریمن آن که صادقانه خدمتی وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کی سر سپرده ای وطن من و تویم کی دوست دارد این چمن من و تویم کی سر سپرده ای وطن من و تویم آن کی دوست دارد این چمن من و تویم با غرور با روحی شکست ناپذیر خود دشمنی خیانت از فدای بر دیار به نظیر خود آن کی پاسدار نام ملت است رهسی باری راهی بر دوام ملت است آن کی صادقانه خدمتی وطن میکند برای او به نرخ جان و تن کی سر سپرده ای وطن من و تویم آن کی دوست دارد این چمن من و تویم کی سر سپرده ای وطن من و تویم آن کی دوست دارد این چمن من و تویم کی سر سپرده ای وطن من و تویم آن کی دوست دارد این چمن من و تویم کی سر سپرده ای وطن من و تویم آن کی دوست دارد این چمن من و تویم مدهوشی چشم مستوری صافی بنشم در عاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز ایستادم چو شمع ترسان ز آتشم
جوانان من بشم شعر از مدنی لبی لال است تو کونی حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم